बारे में जब और की फुल फॉर्म अभी SBI के फुल फॉर्म, उसका बाद आ गए तो OTP के फुल फॉर्म और उसका बाद आ गए पैन कार्ड के फुल फॉर्म की लगे हमें बताबो। भिडियोटा एंड रहबा और मुई जोहार करके बोला था दीदी भाई बहन सबके এই ভিডিওটা চাই তো শেয়ার করবা তাকে আরো কোনা জান পাই জানকারিটা হয় কিছু মানুষ যে এই ভিডিওটা নরমালি ভিডিও লাগে কিন্তু ছুয়াগে লাগে দেবা ভিডিওটা যাতে কিছু জানবেন দিদি সব তো আমাকে সাপোর্ট করা আর নতুন নতুন ভিডিও কমেন্ট में জানাবা যে কি লাগি তো স্টার্ট করব। তো SBI के फुल फॉर्म आई गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2 नंबर आ गए पैन कार्ड के फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, 3 नंबर आ गए तो OTP वन टाइम ऑफ पासपोर्ट। ये 3टा जानकारी देखो और एक बार बोलता SBI के फुल फॉर्म हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2 नंबर आ गए पैन कार्ड के फुल फॉर्म हो गए परमानेंट अकाउंट नंबर, 3 नंबर आ गए OTP वन टाइम ऑफ पासपोर्ट।